ବୋଉ ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାକୁ ମୋଟେ ଧରନି। କହିଦେଲେ ତ କହିଦେଲେ। କହିଦବା ଲୋକ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି କି ସହିଯିବା ଲୋକ ଛୋଟ ହେଇଯିବନି। ଭାଉଜ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ତୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ବି ମାଗିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭାଉଜ ଆମର ଖରାପ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କି ଆଜି ଯାଇ କାହାରିକୁ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁରି ମୂଳରେ ହଉଛି ଭାଉଜଙ୍କ ମା ଖଣ୍ଡକ। ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଭାଉଜ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଗୀତା, ଆରେ ମୋ ଗଞ୍ଜିଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ କି? ବୋଉ ସେ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ଆମେ ପଛରେ କଥା ହେବା। ଗଞ୍ଜି ପରା ପାଉନଥିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତମେ ତା ରହିବା ଜାଗାଟା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ମ? ଆଜିଠୁ ତମର ସବୁ ଇନର୍ସ ଏଇ ସେଲ୍ଫରେ ରହିଲା। ବାଉଳାରେ ଯାଇ ଆଲମିରା ଖୋଜି ମତେ ପାଟି କରି ଆଉ ଡାକିବନି। କାହା ସହିତ ତମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲ କି? ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବୋଉ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି। ତମେ ପାଟି କରି ଏମିତି ଡାକିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ଥୋଇବାକୁ ମୁଁ ବାଟ ପାଇଲିନି। ଓ, ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ମନର ଦୁଃଖ ଟିକେ ହାଲକା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ବୋଉଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି କି ଦୁଃଖ? ବଡ଼ ଝିଅକୁ ତ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେଲେ, ସାନ ଝିଅର ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବାହାଘର। ଭାଉଜ ବି ତାଙ୍କୁ ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣେଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଗଲା ଯେ ବୋଉଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ? ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି। ଭାଉଜ ବୋଉକୁ ଅବାଗିଆ କଥା କ'ଣ କହିଛି ଯେ ବୋଉକୁ ଭାରି ବାଧିଛି। ଭାଉଜ ତ ଏମିତିକା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଭାଉଜ କ'ଣ ଏବେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବୋଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସେଇଆକୁ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ବୋଉକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବୋଉଙ୍କୁ? ଦିନ ରାତି ଭାଉଜ ଟିଭିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସିନେମା ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରାୟ କାମ ବୋଉ କରୁଛି। ବୟସ ହେଲାଣି, କାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଗିକି କାଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲା, ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଟିଭିଟାକୁ ଚାହିଁକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ ପେଟରେ ଥିବା ପିଲା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ'ଣ ଦେଖିବା କଥା ଭଲ ବହି ପଢ଼ୁନୁ, ଟିକେ କାମରେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶଉନୁ। ବସିଗଲେ ବସିଯିବ। ଦେହକୁ ଯେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିବ ମା ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ବୋଉ ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବୋଉକୁ ମୁହଁ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି କାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ କେତେ କଥା କ'ଣ କହିଗଲେ। ବୋଉ କାଲି ରାତି ସାରା ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛି। ଘର କଥା ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବନି, ତେଣୁ ମୋରି ଆଗରେ ତ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲା। ଆମ ଘରେ ଯେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ରାଗରୁ ସମାନ ଅଭିମାନ, ସେଇ ନା କେ କୋଳା କୋଳି ମୋ ତୁଆଲା ମନ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ ଶୂନ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ଅନୁରାଗ ବଢ଼େ ଦିନ ଦିନ। ଜୀବନର ଚଲ ପଥେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ଯେତେ, ସହଜରେ କରିପାରେ ମ୍ୟାନେଜ୍। Love after marriage, love after marriage. Script Guru Satpathy. Voice RJ Sangram and Anisha. Sound packaging Saumitri, Shrikant, Satya. ଗୀତା, ତମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ଏମିତି କୋଉ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମତାନ୍ତର ନାହିଁ, ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଛୋଟ କାଟିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସବୁଠି ଅଛି। ଭାଉଜ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ? କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ବୋଉ ଯଦି ଧରି ବସିବେ ତାହେଲେ ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ, ଅଶାନ୍ତି ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଗୀତା। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଅନୁମାନ କରି ଡରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ କିଛି ନ କହିବା ଲୋକ ଯଦି କହିଲା ଖରାପ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ତମେ ନିଜେ କହୁନ? ଲାଗିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଭାଉଜଙ୍କ ବୋଉ ଆମ ଘରେ ଆସି 2-3 ଦିନ ରହିଲେ
सेबेठु भाउजों का आटिट्यूड बदली गला। केवल निज कथा निज स्वामी कथा बुझिले, अन्य किए खाइला न खाइला तांकर टिकी हेले जायस नहीं। तमे तो स्मितार देखा देखी काम बेलू आम घर को जाइथिल, निश्चय कथा मार्क करथिबो। स्मिता को देखा भद्रलोक मैंने आसुचंती, से समय रे भाई घरे न रही निज काम पई बाहर को पळे डेरी रे आसीबा कोन ठीक? से सब होछि भाउज बोंकर कुशिक्षार प्रभाव। देख जेते कुशिक्षा देले भी तम भाई तो पढ़िबा जानिबा लोक, भल विचार शक्ति अच्छी, से केमती जानि पालेनी कोटा ठीक आ कोटा भूल। जेतेबेले खराब समय आसीबो एमिति सब करेबो। तमे पुराना कथा देखुन, महाभारत रे पंचु पांडवंकर जेतेबेले समय खराब चलथिला से माने अज्ञातवासर थिले, अर्जुन निजर अर्जुनत्व हरै बृहनला साजिथिले। सेमिति आजि मो भाई बृहनला साजी भाउजंग इशारे रे नाचुचंती। तमे टिके भाउजंग सहित ए विषय कथा हो ना। मो कथा हेले किछि लाभ हबनी, बरं भाउज मते खराब भाबिबे। आम भाउज नणंदक भितर थिबा संपर्क नष्ट हो जाय पारे। नष्ट मोटे हबनी, भाउजों को बुझेई देले निश्चय बुझिबे, काहेकि ना तांकर शिक्षा अछि, संस्कार अछि। बड़ मानक मुहरे जवाब दबा कोन जने शिक्षित व्यक्तिर लक्षण? गुरुजन मानकु कंदेबा कोन संस्कारीर धर्म? ये जेमती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो। सीए फल पाइबो कि न पाइबो समय कहबो, किंतु निर्दोष अकारणे कष्ट पाइबो। बापा माँ को जो माने हैरान करिसेंती गीता समय से मानको केबे भी छाड़ीबनी। कड़ा गंडा सुध सह हिसाब निकास करिवो। आ यार ज्वलंत प्रमाण आम घरटू 2टा घर छाड़ी जो 2 महला घर तन्मय बाबूंकर एबे से अन्य काहाको बिकी देइछंती। तांकरी पुओ माने आज जो कलबल होउछंती तमे जानिले निश्चय कहबो, स्वर्ग एठी नरक एठी, कला कर्मर फल मिले एठी। एमिति ए जीवनटा केबे फूल केबे कंटा, एमिति ए जीवनटा केबे फूल केबे कंटा, डरिबार किछि नाही। बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई। आजी जिए देखा हुए काली मुँह मोड़ी दिए, आजी जिए देखा हुए काली मुँह मोड़ी दिए। नुआ कथा किछि नाही, बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई, बाटोई रे बाटोई। तमे कोडे उठिला? कोन कहबो बोली परा कहउतिला? एई हमर तन्मय बाबूंको परिवार कथा तो पानी ग्लास टाण कहूछ। नियो कुह एबे। तन्मय बाबू पुलिस कॉन्स्टेबल थिले। तांको जेतेबेले 40 वर्ष हठात गोटे अचिन्ह ज्वरे पड़िले। डाक्तर चिकित्सा किछि काम कलानी, सबुदिन पई से आखि बुझीदेले। तांकर 2 झियो 2 पुओ थिले। 2 पुओ आ सान झियो कॉलेज रे पढ़ुथिले। तन्मय बाबू से पारी को चली जिबारु परिवार सब दायित्व पड़ीगला तांको स्त्री को ऊपर। स्त्री सिलाई काम करी पिलांको मनीष करने को चेष्टा कले। जोग को रिहाबिलिटेशन स्कीम रे तन्मय बाबू बड़ पुओ कॉन्स्टेबल भाव चाकरीटा पाइला। परिवार आर्थिक स्थिति टिके परिवर्तन आसिला। पुओ चाकरी कला परे तन्मय बाबू को स्त्री सिलाई काम जारी रखिथिले ना छाड़ी देले? बड़ पुओ कहला, मु तो चाकरी कलानी, तमे कहीं बहु सिलाई काम करिवो? लोक मते कौन कहिबे? तमे आराम रे घरे बस, मु समस्तंकर दायित्व नेबी। भल कथा। पुओर ता माँ प्रति एया ही कर्तव्य। सब कर्तव्य पालन ठीक भाव में चलुला जे पर्यंत बड़ पुओ विवाह करि नथिला। बाहा सारिबा परे बड़ पुओर चाली चलन रे परिवर्तन आसिला। निज सान भौणी और सान भाई प्रति व्यवहार धीरे धीरे खराब होबाक लगिला। एमती 2 वर्ष बीतीगला। तन्मय बाबू मला परे तांको स्त्री को जो 6-7 लाख टंका मिलिथिला सेई टंका को नबाकू 2 पुओं भितर टणाओटर हैला। मात्र तन्मय बाबू स्त्री से टंका को 2 पुओं को न देई सेतिरे सान झियर बाहागर करैदेले। 2 भाई किछि कहबी पारलेनी। मने मने किंतु अशांति रे कुहुळिबाकू लागिले। की कथा? सान भुणी बाहा हुंतानी कि?
सेई टंका को नहीं अशांति हेले केमिति हबो? कई बात सान पुअर गोटे सरकारी चाकरी हो गला भल पाई से बाहा हैला घर को जहाँ को हाथ धरी आनिला सी ठीक पिला नथिला मारी कली करिबा स्वभाव थिला। अच्छा ताहले दी जांको भितरे तो प्रतिदिन कली झगड़ा आरंभ हो जाइतिबो? सकाळू राति जाए प्राय समय रे से घरे पाटितुंड शुभिबा को लागिला। तन्मय बाबूंकर से घर को नहीं दी भाई भितर चलला जुक्ति तर्क मारपीट परिस्थिति एमिति हैला। तन्मय बाबूंक स्त्री बाध्य हेले निज स्वामी द्वारा निर्मित दी महला कोठा को बिक्री कर देबाको। घर बिक्री हे जिबा परे तन्मय बाबूंक स्त्री पुन रहिले कोठी? पड़ारे आ गुड रहबे दीपू केही नहीं मां को पाखरे रखिलेनी? तांकर मां ठियाउ की काम काहेकि नहीं बूटा को पाखे रखिबे ही गला अदरकारी मोगा मोमा मोगा मोमा सेमा कोळे मोसे स्वनिश्वास सेमा कोळे मोसे स्वनिश्वास चली जानता किया मोगा मोमा मोगा मोमा। दीटा जाको पुओ सरकारी चाकरी करी मां को पाखरे नहीं पोसी पारलेनी। अच्छा तन्मय बाबूंको स्त्री तो पेंशन पाउथिबे? सेई पेंशन टंका को प्रति मासरे पाइबा पाई दी पुओं भितर लोभ बढ़िला। सान पुओ आसी माँ को मनलोभा कथा कही नहीं गला निज पाखक रखिबाकू। 2-3 मास जाइछि कि नहीं सान पुओर स्त्री शाशुंकर चालीचलन रे अतिष्ठ हो पड़िले। झगड़ा लगेला शाशुंक संगे। काहेकि ता सासुंकर चालीचलन कोन खराब? हा शाशुंक चालीचलन कहीं खराब हबो? सबु खराब अभ्यास से सान पुओर स्त्री सकाल 10टा जाए शोब घर किसी काम करनी गाड़ी खंडे धरी सजबाज हो बुल याड़ू साड़ू लोक घर को डाक से सांगे हे हे फे फे हम ये सब बोहूर रंग ढंग देखिले कौ शाशु चुप रहिबो कहलो? ठीक कथा को सासु कोन बोहू को केबे अबाटरे जीवाको दबो? तन्मय बाबूंक स्त्री निज सान बोहूर एमती रंग ढंग देखी चुप ही रही पारलिनी। तागिद कले सान बोहू से को शुणिबा झियो शाशु को घर तड़ीबा पाई निज स्वामी आगे एणु तेणु मिछ सत लगई कहला जदि शाशु घर न छाड़ती निजे दुनिया छाड़दब। ताले तांको सानो पुओ कोन निज स्त्री कथा मानिले? भल पाई बाहाई माने मने जीव कुआड़े माँ को दिन रोकठोक कहीला बहु तू जदि चुपचाप ही रही ताले रह ना तो बाट तू देख। एमिति पुओ पुणी संसार रे अछंती माँ को एभली कथा कहबाकू जीभ हल्टुची केमती? शुण तापर कौन है सान पुओठू एमती कटु कथा शुणा पर तन्मय बाबूंक स्त्री आ मुहूर्त भी सेठी रहिलेनी चली आसले पुणी भड़ा घर को। मासे 2 मास पर बड़ पुओ आ बड़ बोहू आसी पहुंची गले। मिठा मिठा कथा कहले नहीं गले निज पाखे रखा। किस दिन गला बड़ पुओर झीटे है नातुणी सहित खुशी रे बीतला 24 वर्ष। 24 वर्ष पर बाहा नातुणी वर्षे पर है तार पुओ। निज अण नाती को देखी तन्मय बाबूंक स्त्री खुशी रे फाटी पड़िले। घर को जेबे नातुणी आ नातुणीर 4 मासर पुओ आसिले धाई गले कोल धरी गेला करने। ठीक एतिक बेले बड़ बोहू बारण कला पिला को धरवाको। काहेकि? बड़ बोहू ता झील को शिखई देला जेबे भी तो माँ तो पुओ को धरवा को चाहती जमा ताको धरई दबुनी धरई देले तांको देहर रोग कोडे छुआ को डेंचिबो। तांकर की रोग होइतला कि? रोग काई हबो गीता ये गोटे बाहाना। यही कथा तन्मय बाबूंक स्त्री जेतेबेले जानिले तांको खूब खराब लागिला। निजको संभाली न पारी बड़ पुओ आगे सब कथा कहीदेले। आशा करथिले बड़ पुओ तांको पटिया हबो अण नाती को कोଳରେ धरिबार गोटे सुजोग दबो। एमिति कोन हेलानी? बड़ पुओ निज स्त्री को पार्टी करने बदल में विरक्त है निज माँ उपरे अनेक कटु कथा रागे कहीदे गला। सही पारे तन्मय बाबूंक स्त्री गोटे वर्षण मुखर संध्यारे सबुदिन घर छाड़ी चलीगले बड़ झील पाखक। पुओ मोर बड़ लोक बड़ ऑफिसर केते बड़ फ्लैट तार बड़ बड़ कार
ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ଯାହା ସେଠି ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଅ ବୋହୁ ଆର୍ସିସିଆନ୍ ପୁଅ ବୋହୁ ଆର୍ସିସିଆନ୍ ଘରେ ଜାଗା କମ୍ ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତେଣୁ ମୋ ଠିକଣାଟା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା ତନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦି ପୁଅ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ବଡ଼ ବୋହୂ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ୟୁଟେରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବଡ଼ ପୁଅ। ଏଣେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା। ଝିଅର ବ୍ୟବହାରରେ ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ, ଝିଅକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ବାପ ଘରେ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସାନ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ସାନ ବୋହୂର ଭାଇ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଗଲା। ସାନ ପୁଅ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାରୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ିଲା। ସାନ ବୋହୂ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଶିକାର ହେଇ ମଲା ପରି ଦିଶିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅର ଦେଖାଗଲା ଅଣ୍ଟା ସମସ୍ୟା। 5-6 ବର୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବା ବଦଳରେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲିଲା। ତା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଘରେ ଯାହା ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକ୍ରି ହେବାର ଲାଗିଲା। ଏତେ ସରି ହେଲା ପରେ ବି ଦି ଭାଇ ଦି ବୋହୂଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲାନି। ନିଜ କୃତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ମା ପାଖରେ ଆସି କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲେନି। କଥାରେ ନାହିଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି? ତମେ ବି ମତେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ରେକର୍ଡ କରିଦଉଛି। ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୋଉ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ 2 ଥର ଭାବିବେ। ଏଇଟା ପଠେଇଦେଲେ ଭାଉଜ ତମକୁ ଯେତିକି ଖରାପ ଭାବିବେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଭାବିବେ ମୋତେ। ଭାବିବେ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦିଅଁ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ବାନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଭାଉଜ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି କିଛିଟା ଶିଖିବେ ତାହେଲେ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଉଦାହରଣ ଛଡ଼ରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କହିଦେଇପାର। ସେଥିରୁ ସେ ବୁଝିଯିବେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା କୋଉଠି। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ କେବେ ତମ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବନି ତ ଗୀତା? ଦେଖେଇଲେ ତନ୍ମୟ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ପରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସଢ଼ିବି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ପରି ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ମରିବି। ଏମିତି କଥା ଯଦି ପାଟିରେ କେବେ ଆଉ ଧରିଛ ନା ଗୀତା, ମୋ ରୂପ ଦେଖିବ। ସବୁ କହିବ ହେଲେ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କେବେ ବି କହିବନି। ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି, ହେଲେ ତମର କିଛି ହେଇଗଲେ ସତ କହୁଛି ଗୀତା, ତମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଲଭ୍ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ଏବଂ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରାତି 8ଟାରେ।